I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovo je naredna epizoda, znači špilova koje sam ja odradio, kojima sam izmenio skillove, dodao im neki nov skill, odradio novi art na skillu ili tako nešto, znači neke erate, neke promjene i tako dalje. Imamo sad 8 špilova iz GX serijala, što znači da to je to. Krećemo odmah s epizodom. Krećemo od prvog GX karaktera kojeg sam odradio, to je bio Admiral. Imao sam 2 skilla, ja sam mu dodao još jedan. Špil je malte ne ostao isti, baziran je znači na Leviatanovog, ili kako se zove, Levia Dragon Delos, da se što pre on pozove i da ima taj neki Legendary Ocean fazon u sebi i to je to. Znači karte su malte ne ostale iste, ovdje je neki side deck od brdo nekih kartica za neku zajebavanciju. Sad imamo karte, promenio sam svakoj ovaj background, zadnji deo skilla, našao sam neku bolju rezoluciju karaktera i stavio njega odmah. Tako da ajmo da krenemo sa prvim skillom, Shiver Me Timbers. Taj skill je praktično isti tekst kao i pre, kao u onom videu za ovog karaktera, samo sam mu promenio pozadinu i stavio ovu kvalitetniju sliku. Znači radi sa Deadliosom da se što prepozove i da bude imao. Neću da ga čitam, ove skillove koje sam pokazio u tom videu. Hurricane Approaching, znači skill sa novim, ovo je zapravo nov skill za ovog karaktera, stavio sam ovaj najnoviji GX background i to je to. Skill radi fazon, your monsters with attribute wind and type sea serpent, fish and aqua are also treated as water attribute monsters while on the field or in graveyard. To je fora za, na primjer, za njegovu orku, pošto je ona wind, da može, pošto je sea serpent, može da se prebaci da bude water. I onda, pošto je water, dobijat će od Legendary Oceana boost, moći će da se uzme preko salvage-a, moći će da se koristi preko Moray of Greed, znači bukvalno sve ove karte koje rade sa water monsterima će moći da se koristi preko orke. On je uglavnom i koristio te neke orke, ovdje u špilu mu je trenutno jedno, u side decku su mu još, tako da sad ko bude igrao ovaj špil sa ovakvim skillom ima mogućnost orku da ubaci malo više i da koristi ovaj skill. Sljedeći i posljednji, to je ona baš Orca Fortress, nije menjan skill, ja mislim da je tekst isti ostao, nisam ništa htio tu da diram, samo je background zamenjen, to je zadnji deo skilla. I to mu je to. Ajmo odmah na sljedećeg karaktera, to je Shadow Rider Abydos. On je imao, kad sam pravio video, samo jedan skill, onaj originalni, ali dodao sam mu dodatne karte, dodatne skillove. Pa njegov špil otprilike ovako izgleda, bukvalno ovi normalci. 2 Spirit of Pharaoh, neki ovi, kako se zovu, zombina, super riška i ovi sarhofagi, 2 ova, da. Bukvalno tematika Stari Egipat, mumije i tako to, evo, ovo je nova karta. Ja mislim da kad sam snimao video za ovog karaktera da ova karta još nije izašla u Speed Duelu, tako da super što je, eto sad može da se ubaci da bude u ovom špilu ima tematiku. Ovdje još ima nekih karata da ne pokazujem, to su extra deck karte za Abydosa. Njegov originalni skill je tu, da ga ne čitam niti bilo šta, njega već znate. Idemo sljedeći, to je ovaj Shadow Rider Abydos. At the start of the duel flip discard over i stavio sam mu Soul Guide, to je neka spell karta koju je on koristio u animeu. Stavio sam mu background, onaj kao zlatni, najnoviji background koji su radili za najnoviji box. I što kaže, once per duel you can tribute one monster you control, select either its attack or defense and gain that many life points. Then add one monster with the same name as tributed monster from your deck to your hand.
Znači, praktično možeš da iskoristiš, ne znam, ako imaš Pharaonic Protectora, šalješ ga na groblje da se boostuješ za 900. Mislim, nije to nešto mnogo. Uzmeš drugog ili, na primjer, ovu mumiju 1800, ojačaš se za 1800, što nije loše da dobiješ te životne. Mislim, to je njegova spell karta koju igra. Druga opcija je isto i Spirit of Pharaoh, može se žrtvuje, mada on se teško poziva ako nije preko ovog skilla, tako da ova karta je onako to da postoji još neki njegov skill, a da nije ovaj koji trenutno ima Ancient Ruler Rises. I posljednji skill je at the start of the duel flip this card over, ovaj mi se mnogo sviđa. Legend of Pyramid Turtle. I onda kornjača, zombi kornjača, pa Pyramid Turtle zapravo. Taj je efekt. Once per duel, select one zombie monster you control with attack 1500 or less. When that monster is destroyed by battle and sent to the graveyard, you can special summon one zombie monster with 2000 or less defense from your deck. To je bukvalno mogućnost da pozoveš Ryukokija. 2000 defense ili less. Znači, praktično Pyramid Turtle se koristila na taj neki fazon, ili pozoveš Ryukokija ili čini mi se Vampire Lorda. Ali tako beše, jeste, ja mislim. I bukvalno kad se ono uništi, pozoveš ovo i teraš taj fazon. Tako da dao sam mu Pyramid Turtle jer Speed Duel to nije nama obezbedio u Speed Duelu, u igri. Dobro, ajmo sljedeće karaktere. Sljedeći karakter je Truman. Truman Batica. Isto je, ja mislim, imao jedan skill. Ne, imao je 3 skilla. Ja mislim da njemu ništa nisam ni menjao. Uglavnom je ono Fiend fazon sa kombinacijom ovih vulkanika, zato što on koristi više špilova. Tako da je neka kombinacija špilova. Naravno, on je koristio i zmajeve, oni su zapravo ovdje. Jer nisam mogao i baš i zmajeve da mu iskombinujem u špil. Ali da. Ima još tih nekih karata. Meteor, Black Dragon, da. Znači, praktično njegov špil je ono kombinacija više špilova koje je on koristio u animeu. I šta imamo mi tu da pokažemo? Prvi skill, samo je zamenjen background, ovaj crveni Speed Duel skill. Background nisam umenjao, ako hoćete pauzirati, čitajte. Nije menjan, znači, skill od posljednjeg puta. Ovaj skill također nije menjan, Dark Archetype. To je onaj njegov monster koji on konstantno igra u animeu kao u prvom potezu. I Five-Headed Dragon. I to je monster, boss monster koji ga on poziva. Tako da mu ništa nisam menjao. Njemu je praktično sve ostalo kao i pre. Sljedećeg karaktera kojeg sam odradio, to je Shadow Rider Don Zalug. Don Zaluga kada sam prvi put pokazivao, imao je kao i Abydos samo jedan skill, ovaj originalni, ali u međuvremenu sam mu napravio još 2. Njegov špijel se sastoji samo od njegove braće, Dark Scorpiona. I imamo Master Craftsmana i Didi Crow, pošto one mogu da se igraju kao hand trapovi. Ostalo je neki support za Warriore, United We Stand i tako dalje. Znači neka ojačanja i neke zezancije na tu foru. Njegov originalni skill je stvarno dobar, kao i Abydosu, tako i Don Zalugu. Stvarno ne možeš napraviti bolji skill. Znači Abydos onaj skill radi tako da što pre možeš da pozoveš bossa, a Don Zalugu što pre da pozoveš svoj gang na teren i da oni rade svoj posao. Tako da, realno ne mogu da napravim nešto bolje. Ali, ja sam se potrudio i eto, da mi svaki karakter ima 3 skilla, dao sam mu Trap Dust Shot, ako se uopšte tako i kaže. Ideja je bila da napravim Don Zalugu skill kao neka karta gdje se neko Dark Scorpiona pokazuje, to jest pojavljuje na artu.
na ovoj karti Trap Dust Shoot ili kako god se nalazi, ja mislim da se nalazi onaj lik, čekaj, da se nalazi ovaj Darkshore Chief Trap Remover, Cliff the Trap Remover, i efekt ovog skilla je praktično ta karta, Trap Dust Shoot. Znači, you can activate this skill once per duel, and only if your opponent has 4 or more cards in their hand, discard one trap card. Sad ovo je efekt. Then look at your opponent's hand, select one monster in it, and return that card to its owner deck. Znači, ništa sad OP, ali eto, želeo sam da imam još jedan skill, da kad igram, na primjer, onaj double up metod, kako da igram Donzaluga u double up, ne mogu, i onda moram da mu smislim nešto da eto, dodatno ima. I zadnji skill je Dark Scorpions United. Postoji ovako karta na artu gdje su svi oni tu nacrtani i kaže Donzalug skill, all Donzalug and or Dark Scorpion monsters on the field gain best attack and defense, što je cool. Onako, bazičan skill. While United Withstand is equipped to Donzalug and or Dark Scorpion monster, your opponent's monsters can only attack Donzalug and or Dark Scorpion monster that is equipped with United Withstand. Znači, Donzalug i ovi kad su United Withstandovani, znači kad su ujedinjeni, onda samo tog jednog koji je equipan s ovom kartom možda napadaš. Što je po meni cool tematski. Tematika ima nekog smisla. I to je to. Sljedeći karakter je bio Chumley, kog sam objavio. Njegov špil je ostao isti, nisam ništa menjao, znači oko koala se dešava. Malo brnuje, malo bistuje, malo fusion summonuje i možda sam neku malu izmjenicu napravio i to je to. Ovdje može se ubaciti još neka karta, naprimjer ovo je cool u njegovom deku i dešavalo mi se da pozovem Master of Oza preko ove karte, ali pre bi mu ubacio onog babuna, onog monstera babuna, kad se uništi neki beast da može onda se special summonuje, nego Awaken the Dragon. Ovo bi više dao nekom jačem liku, naprimjer Mr. T-u bi dao i onda da pozove barem onog Black Meteor Dragona ili tako nešto, to bi mu bilo cool. Tako da vidjet ću da mu nešto to updateujem. Prvi njegov skill, to je oficijalni ovaj, Chilling Outbreak, što je cool skill, onako i meni se sviđa, nekad bude baš jak, ali dodao sam mu ja neke dodatne stvari. Evo ga, Koala. To je monster koga on nije igrao u animeu, ali liči kao da bi igrao jer je neka fazon koala. Šta kaže, if you control fusion summoned Master of Oz or tribute summoned Big Koala, you can apply this skill once per turn in your main phase. You can send one beast monster from your hand to the graveyard to target one monster your opponent controls, destroy it. Koala je baš zanimljiv skill, jer praktično treba ti da imaš ili njega da bi odradio efekat, a taj koala je onako neki mini bossić koji bi možda mogli da nam daju speed duelu, ali eto, pošto nisu, ja sam napravio skill kartu. I posljednja je njegova karta koju sam ja mislim i pokazivao u videu, ne bi da čitam, ali mislim da je to. Ovo je karta koju on praktično dizajnirao u animeu, da. Nacrtao je zapravo, a sad ne znam da li je on to dao efekt, nisam siguran. Sljedeći je njegov Ćale, znači isto sam mu dao 3 skilla, svaki karakter može, sad to mi je osnova, svaki karakter mora da mi ima 3 skilla. Njemu sam, ako se dobro sjećate, on ima onaj pijani ili dizzy deck, onaj ljuti sos deck, tako da Battle Ox sam mu dao, jer Battle Ox zna da se napije i da bude mnogo ljut. Da, to je neki otprilike špil.
Mislim da ga nešto nisam menjao, da je to ostalo kao u videu, možda neka promjena se desila, a da mi je promaklo, ne mogu da se setim. Ovo mu je neki ekstra dikić, par nekih karata. I da vidimo šta sam od skillova to ja pripremio. Dizzy Sauce. Ova karta je, ja mislim, izmenjena. You can activate this skill once per duel. Return 2 cards from your hand to the deck. Then add one Polymerization and one Battle Ox monster or one Mystic Horseman to your hand. Znači, baciš dve neke randomke, uzmeš ove dve koje ti trebaju za spajanje materijal i za nešto za spajanje. This turn, treat all enraged Battle Ox on your field and in your hand as Battle Ox. Znači, ako uzmeš onog enrage-a, treatuješ ga kao Battle Oxa običnog i onda možda ga fusion summonuješ onog, kako se zove, Rapid Horsemana. This skill can be activated 3 times per duel, but only once per either player's turn. If your spell or trap card is destroyed, your opponent loses 500 životnih. On je imao kartu baš Dizzy Sauce ili nešto u tom fazonu, koja je radila tako, samo aktivira je i burnuje protivnika za 500. Ili tako neka fora, ili ako se uništi nešto, protivnik gubi 500. A ne, odigra taj Dizzy Sauce ili Hot Sauce i onda radi onu foru sa flip the table, flipuje table i onda uništi tu Hot Sauce i onda zato što se Hot Sauce uništi, on dealuje protivniku 500. Tako da kroz skill sam mu dao taj efekt. Mislim da je to cool. At the start of the duel, flip this card over. Perfect drink. Ovdje sad pijano. Apply the following skill when you declare an attack with Horseman monster or Battle Ox monster. Inače, Horseman monster je Horseman monster i Horseman monster. I naravno Battle Oxovi su Battle Ox monsteri. Dobro. Negate all effects of each face down defense position flip effect monster this turn. And if you do, your monsters gain Vesta attack at the end of this turn. Znači, ako protivnik ima face down flipovano, flip efekt čudovište, napao, negiran je efekt i na kraju poteza boostuješ za 200, brale, tvoje čudovište. Nije loše. I zadnji skill, ovaj skill već postojao, flip the table, praktično flip the table efekt karte, samo što je to prilagođeno na Battle Ox. Pročitajte, ovo imalo je i u originalnom videu. Idemo dalje. Koji je sljedeći karakter? To je Missy. Missy također 3 skilla. Šta imamo za nju? Ona je insect user. Dao sam ju zapravo ovu super rare kartu, pošto to nije neki boss. To je to. To su insekti. Praktično ostaje špil isti kao pre, možda neka mala izmenica. Ovdje imam neku ideju sa Lord Poisonom, pošto radi sa plant čudovištima. Realno ovdje nema nego plantova, ali ona je imala Pickle Fairy, tako da ona je plant. Tako da ima neka, sinergijica. Tu ima dosta nekih kartica, ovdje su tokeni. Čekaj da imamo tokene, ne znam da sam pokazio. Spider token, Army, Ant tokeni, Worm tokeni, da. Ima svašta. Ajmo da vidimo šta ima njeni skillovi. At the start of the duel, flip this card over. Insect Pheromone. Ovdje je samo promijenjen art karte. Čini mi se da je efekt ostao potpuno isti. Znači radi se oko Insect princeze koja je njen boss monster. At the start of the duel, flip this card over. I to je Insect Uprising. Background je od onog najnovijeg GX boxa. Background, to sam morao da je stavim. Once per turn in your main phase, if you control 3 face-up insect monsters, you can apply this skill. Decrease attack of all face-up monsters on
the opponent's field by 800 until end phase of this turn. Cool, veoma dobar efekat, jer dobro jeste, trebati 3 tvoja monstera, ali mislim da ona može to lagano da odradi. I zato što ima one dosta protekcija za insekte i može da stoluje dok ne napravi 3 monstera. I ovo 800 da smanjiš onda protivniku baš dobro dođe. I još ako su protivnički monsteri pretvoreni u insekte, a imaš Insect Princess, brale, domination. Misi, zadnji skill, at the start of the duel discard over. Mislim da je ova karta već postojala u videu koji sam pravio. Znači, once per turn, ali ajde pročitat ću. Once per duel, discard one spell card, then you can set one multiplication of ants from your deck or graveyard to your field. In the same turn, you can have one additional normal summon of level 6 or higher insect monster. Also, army ant token can be used for tribute summon of a level 6 insect monster this turn. Boom, znači multiplication of insect army. Dobra stvar. I ko nam ostaje? Ostaje nam legenda Chaz Princeton. Princeton. Kako god. Brale. Znači ono, katastrofa. Ovi poznati karakteri, sa njima mi je i najgore da pravim video zato što pogledajte koliko on ima karata. On ima karata da se, znaš šta, ja sam mu slivao karte koje bi koristio u njegovim špilovima, razumeš? Ali ovo nije ne može da bude, znači treba 40 karata da ima, 40, 20 do 30 karata da ima u speedwell špilu. Ovdje, brale, ima brdo, razumeš, ono, ne znaš gdje ćeš s ovakvim kartama. Ali dobro, mislim, to mu je kao špil. A ovo su mu dodatne karte, kao ono extra deck. I ovo su neki tokeni, neke zezanci, ne znam ja šta je. Da, mada tokeni da blokiraju kad pozove Oyama Kinga da budu blok tokeni. Da, šta sam njemu dao? Pa pazite ovo, po boji backgrounda ćemo da vidimo. Znači, Speedwell nam je dao ova dva oficijalna skilla za njega. Armed and Ready and Land of Ojama. I to je cool, oba skilla su cool. Ovo je za Oyame, ovo je za Armed Dragone, njegov combo, super. Međutim, ovdje nam fali, na primjer, nešto kao što Kaiba ima. I to je ovaj skill, Union Combination, realno. Taj skill fali da bi iskompletirali cijelo Chazov špil, realno. Međutim, ja sam morao da napravim njegov skill koji bi to radio, nešto sa XY Sempt mašinama i dao sam mu plavu uniformu zbog toga. Dobro, ima i ova bijela uniforma, ali to je nešto skroz drugačije, nešto posebno, ništa se ne vezuje baš za njega, nego za onaj Invitation to Society, kako se zove bre, White Whale kartu. A ovaj skill, plave boje, plava uniforma, sad ćemo da vidimo. Flip this card over when you activate this skill. I onda kada otvorimo, let's Chaz it up. I kaže Chaz, once per duel, during your main phase, you can reveal one light machine fusion monster from your extra deck and banish any number of Oyama monsters from your hand, face-up field and or graveyard. Special summon fusion materials with different names whose names are specifically listed on the card you revealed from your hand, deck and or graveyard, equal to the number of monsters banished to activate this skill. You cannot attack this turn. Što znači šta je ovo? Ovo je nešto OP što se mene tiče. Znači, bukvalno pokažeš protivniku XYZ Dragon Cannona. Banišuješ 3 Oyame, iz špila, na primjer, ruke ili fielda ili odakle god hoćeš. I onda možda pozoveš svakog od ovih X, Y i Z mašina.
i ti ako hoćeš možeš i da ih spojiš onda u XYZ Dragon Cannona, a i ne moraš. Možda ih ostaviš tu na teren, možda spojiš u nekog drugog i ostalo. Ali šta je fora, ovaj potez kad to odradiš, pošto je once per duel, ne možeš više da napadaš, mislim taj potez ne možeš da napadaš. Tako da, cool je kombinacija, jer onda imamo Oyama skill, Arm Dragon skill, onaj Kaibin, kako se zove, Unit Combination koji bi radio sa XYZ mašinama i imamo Oyama XYZ mašine, a u špijelu samom postoji nešto što povezuje Oyame i Arm Dragone. I onda praktično ima za svaku kombinaciju karata, znači za 3 vrste špijela koje on ima, svaki može da se iskombinuje sa svakim. I to mi je super. Da, ovo je znači taj jedan nov skill koji sam mu dao i napravio i to je to. Što se mene tiče, to je to od informacija. Ako vam se svidio ovakav video, bit će naravno još par ovakvih dok ne krene sve iznova novi špilovi i ostalo. Samo ću na trenutak da vam pokažem lokaciju gdje sam ja snimao ove epizode. Opa. Da, ako se sećate, to je ta lokacija. Trenutno sam u nekim radovima i onda zbog ovoga ne mogu da snimam video. Tako da trenutno sam na pauzi i zato malo odugovlačim. Pokušavam sa društvom da se nađem nekako i da igramo Speedwell duele i da napravimo onaj turnir o kome sam pričao, ali to mi malo teže ide trenutno, ali bit će, znači ja govorim bit će već neko duže vreme, ali sve smo bliže i bliže. Hvala na gledanju, udarite neki like, komentar i vidimo se u sljedećoj epizodi.